салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ 4-0 не айсар салом ба кулли ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд 4-0 не нашуд охи айсар салом ба мухлисони 4-0 чӣ ба намеша айсар рафтем салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд рафтем барои интиқол додани маблағ аз Россия ба кишварҳои Осиёи марказӣ махсусан Тоҷикистон роҳҳои зиёде вуҷуд дорад, аммо имкониятҳое ки корти Black аз T-Bank фароҳам овардааст бартариятҳои зиёде дорад ки кори шуморо осон мекунад. Барои интиқоли муносиб худи ҳоло ин кортро бо истифода аз пайванди ман дар зер дархост кунед то истифодаи интиқолро бе комиссия оғоз кунед ва лимити афзудаи интиқол то 100 000 рубл дар як моҳро ба даст оред. Барои ин лозим нест ки шаҳрвандии Русия ё сабти ном дошта бошед. Танҳо дархост гузоред ва корт ба шумо ба ҳар ҷое дар Русия барои шумо мувофиқ ройгон расонида мешавад. Пулро метавонед тавассути шумораи телефон дар барномаи бонк интиқол дод. Дар барномаи шумо дарҳол хоҳед дид ки гиранда чӣ қадар маблағро бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ мегирад. Гиранда метавонад пулро дар ҳол истифода барад. Ба ӯ лозим нест ки ба бонк равад ва дар навбат истад. Илова бар ин ҳангоми дархости ин корт шумо метавонед дар хариди худ бо баргаштани як қисми маблағи барои он харҷшуда сарфаҷӯӣ кунед. Танҳо 4 категорияи хароҷотро ки ба шумо дар барнома лозим аст интихоб кунед. Пас аз ин категорияҳо харид кунед ва пули онро ба корт пардохт намоед. Дар охири моҳ то 15% маблағи сарфшуда ба корти шумо баргардонида мешавад. Пул бо рубл меояд, шумо метавонед онро бо чизи дигаре сарф кунед. Ва акнун ин корти бонкиро метавон бо манзараҳои табиат тарҳрезӣ кард, то ки ёдоварӣ аз ватан ҳамеша бо шумо бошад. Ба пайванди дар зер буда гузаред, корти дебетии Black аз T-Bankро дархост кунед ва бе комиссия ба оила ва дӯстон пул интиқол диҳед. аз бозии 4-0 шурӯъ мекунем, яъне Эл Класико. Медонам ки он шаб мухлисони дастаи Реал пушти тамошои рақобатҳои UFC 308 банд буданд ва ин бозиро тамошо накарданд. ба сами онҳо мерасонем ки Реали мисоли осмони пурситора аз дастаи мактабхонҳои Барселона шикаст хӯрд. ҳам ту шикаст не, балки торумор шуд. акалан як гол назаданд ки бигӯем Реал зур буду хай нашуд. акнун ба омору далелҳое ки ҷамъ кардем гӯш кунед. узри зиёд ба мухлисони Реал, аммо чизе ба истилоҳ барои аправдат кардани ин бохт наёфтем. дар аввал Реал Мадрид воқеан зур буд. чанд маротиба ҷониби дарвозаи Иньяки Пеня аз офсайд зарба заданд ва чанд ҳуҷумҳои хатарнок ҳам доштанд, аммо бо сеҳҳои олии худ дарвозабони испанӣ зарбаҳои мадридиҳоро бармегардонид ва аз ҳама чизи муҳими дигаре ки Барсаро аз торумор наҷот дод, ин пойҳои ба истилоҳ каҷалаи Беллингем, Мбаппе ва Винисиус буд ки аз мавқеъҳои 100% тӯбро ё аз боло ба берун мезаданд ё аз паҳлӯи дарвоза ягон 200-300 метр онсутар. сағираҳо ки дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ягон хатогӣ надоранд, чаро дар бозии ин қадар муҳим пойҳояшон меларзид? тасаввур кунед ки аз рӯи фарзияи Ла Лига Мбаппе 6 маротиба дар ҳолати офсайд қарор гирифтааст. дар ин баробар як мухлис аз минбари майдон фақат иштибоҳҳои Килиан Мбапперо бо қалам рӯи коғаз ҳисоб карда навиштааст ки дар навиштаҷоти ин мухлис дар 15 иштибоҳи фаронсавӣ 8 ҳолати офсайд навиштааст. хулас 6 аз 8 фарқ надорад, чун дар ҳар ду ҳолат Мбаппе антирекорди тамоми давру замонро дар таърихи футбол навишта кард. дар қисми дуюм минбари мухлисони Реал дар Сантьяго Бернабеу ба мотам табдил ёфт. онҳо дар 4 соли охир аввалин бор аст ки дар майдони худ аз Барса шикаст мехӯранд. Левандовски дар 2 дақиқа дубл кард ва Анчелоти дарҳол Модричи таҷрибаи бузургдоштаро ба майдон баровард, аммо ин ҳам ба дарди бедавои Реал шифо набахшид. дигар ба мухлисони Реал бовар кунед ба қавле зур омад. онҳо дарҳол муқобили Ламин Ямал сурудҳои хусусияти нажодпарастӣ дошта мехонданд. ӯро ба пӯсти сиёҳ доштан муттаҳам мекарданд, вале онҳо ҳис накарданд ки бо ин амал қаҳру ғазаби ҷавони хундарҷӯшро бедор мекунанд. мухлисони Реал мегуфтанд ки негри шайтон рав дар чароға гарданбанди Барселонаро бифурӯш. хулас Реал ҳам баъдан изҳорот дод ки муқобили мухлисони мазкур парванда боз мекунад. баъдан Ямал голи сеюми Барсаро дар дақиқаи 77 ба самар расонид ва даҳони мухлисони шоҳонаро баст.
یاد دارد امباپه وقتی از آفساید گل زد چی کار کرد؟ اشاره آن را نمود که من از بالای سر دروازه‌بان توپ را گذراندم و در دقیقه 84 رافینا گل آخرین را زد و با جواب اشاره امباپه عیناً همان استقبالگیری را تکرار کرد. انا این خیلی جواب میدن به نفری که با اسلوب خودم گلزنی همه فرصت‌ها را به قول جزیر میکند. جنگ و جنجال میان فوتبالبازان در رفت بازی خیلی زیاد بود، مخصوصا در یک حالت گپ‌های وینیسیوس جونیور با پدری گورخ. این چیز در نزد داور اتفاق افتاد. پدری با انگشتان خود اشاره رقم 4 میکرد که این حساب بازی بود، اما وینیسیوس جونیور در این مورد گفت که من روز دوشنبه برای گرفتن توپ طلایی میروم و تو گل‌هایتان را حساب کرده گرد. اگر امشب توپ طلایی را با وینیسیوس ندهند پدری کوزری بلند میگیرد. علام‌آورترین امور دیگر برای رئال این بود که بارسلونا مرحله بزرگترین رئال را در شماره زیاد شکست نخوردن در بازی‌ها ویران کرد. رئال 42 بازی بود که با شکست روبرو نشده بود. رکورد تاریخی با بارسلونا تعلق داشت که آنها زمان 43 بازی شکست نخورده بودند. اکنون رکورد رئال را باز هم از بارسا یک زینه کافی نشان می‌دهد. 43 مقابل 42. در این بازی فقط میان پدری و وینیسیوس گپ‌ها نگریخت، بلکه سرمربی‌ها هم با قول بگو کردند. آنچلوتی نزد هانس فلیک رفت و با کاش و کواک عصبیانه با انگشت چیز را اشاره میکرد. برای مخلصان عجیب بود که آنجا چی برخورد اتفاق افتاد، چی گفتن رهبران دسته ها. بعدا آنچلوتی گفت که اسیستنت هانس فلیک سر احساس به منطقه ما در آمد و با صفت مسخره گل دسته بارسا را استقبال گرفت. من رفتم به هانس فلیک گفتم که او خطا کرد. فلیک هم با فکر من راضی گردید و گپ تمام شد. فلیک یگانه سرمربی از سال 2013 این جوری میباشد که اولین کلاسیکو را با حیث سرمربی بارسلونا با غلبه پس سر میکند. او حتی از گواردیولا دیده زورتر سر کرد. بارسا فلیک در 14 بازی اول 12 غلبه و 2 باخت دارد و فاصله گل ها 47 بر 13 است که موسم دبیوتی گواردیولا در 14 بازی اول 11 غلبه و 1 مساوی و 2 باخت داشت که فاصله گل ها 39 بر 10 بود. یک امور دیگر این است که در موسم این سال گل های لامین یامال در سانتیاگو برنابئو از بلینگهم دیده زیادتر است. بله، یامال 1 گل زد، ولی بلینگهم تا حال در این میدان در موسم این سال حتی یگان گل به دروازه یگان دسته نزده است. سال گذشته تا آخر اکتبر این بازیگر قریب 13 گل به ثمر رسانیده بود. بعدا از یامال در مورد این رقابت پرسیدند و او گفت که خیلی زیباست وقتی که صدای مخلصان کمی ما در سانتیاگو برنابئو بلندتر است نسبت مخلصان رئال. اطلاع رسید که بازیگران رئال وقتی داخل اتاق لباس بازیکنی در آمدن تا برآمدن کسی با کسی گپ نمیزد، تا حد خاموش بودند که با قول پاشه پر نمیزد. لیونل مسی بعد این پیروزی در صحیفه خود دسته بارسلونا را تبریک و تهنیت گفت. لگند حالا هم قلبش برای بارسلونا تپش دارد. لواندوفسکی با اومدن هانس فلیک مثل که پر برآورده است. او در همه مسابقه‌ها در موسم امسال با پیراهن بارسا 17 گل به ثمر رسانید، از جمله 2 گل به دروازه رئال مادرید. حالا حاضر گفته میتوانیم که او بهترین نشانزن فوتبال در موسم امسال است. حتی شاکیرا گفت که من همان شب دسته رئال را مخلصی کردم. همه چی را ژرار پیکه ویران کرد. بیچاره شاکیرا در مخلصی هم از بارسلونگی‌ها شکست خورد. خلاص مخلصان بارسلونا، شما فکر نکنید که با این غلبیت همان شب قلب مخلصان رئال را آزرده کردید. نه، آنها همراه سرخیو راموس رقابت‌های یو اف سی را تماشا داشتند. اگر ال کلاسیکو رو می‌دیدن شاید حساب این خیلی نمی‌شد. نظر من چی است؟ یکم من می‌دانستم که اومدن امباپه سر وینیسیوس، بلینگهم و رودریگو رو ویران می‌کند. اومدن او فضای دسته رو ویران خواهد کرد. دوم اومدن هانس فلیک درست‌ترین انتخاب بود که بارسلونا در چند سال اخیر انجام داد. سوم اکنون مبارک باشد. چند سال دیگر ال کلاسیکو می شود. با امید نصرانی ساز مخلصان رئال تا فردا خیر.